हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? अभी मैं दुबई जा रही हूँ गाइस, तो मेरे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए चलते हैं, लेट्स गो। अरे गाइस, अभी हम दुबई जा रही हैं। सो गाइस, दुबई में बहुत सारे लोग हैं, धान उग रही है, इसको देखने जा रही हूँ मैं दीदी के साथ। देखो गाइस, पोतात दुबली इसे सालोङा दहाय फुंनिसो दा मामि बिसोर न'आव थांना फैबायना, न'आव थांना फैनायाव आरो खनसे लोंगोन ना बिसोरो। ओ वाह, माइ गारबाय। क्या बोलते हैं इसको, मुझे नहीं पता। हमारे लैंग्वेज में तो माइ गायबाय बोलते हैं, माइ गायनाय। दुब्लियाव मोजां मोनबाय थाबाय नामा खनसाय? पानी। So guys, अभी हम पापा से घर जा रही है। पप So guys, यहाँ पर चाय गरम कर रही है, मतलब चाय बना रही हूँ मैं। Under boil. A few minutes later. अभी हम दुकान जाएगा। दुकान जाएगा गाइस, दुकान कुछ खाने के लिए। मेरा बस आंबा फसुला जोंनो मा होनो लुबैनायमोन ना, ओंखायनो बारा एसां गिया आरो। लोगोनिखौ फरायनोमोन। औ सिसि ब्लगानोमोन। वाव, हा बे गोलावखालै, बे गुसुङासो माबा जायो। बान है क्या नहीं सिङाव खुलिदों, बे दसेसो बन्द खालामथ'दों। पहुंच गई दुकान। चना, कलर, मिमी और यहाँ भी है। आंनो चना। 1 hour later. Hello. हाय Bye. सो गाइस, हम वापस से पोतल में आ गई हूँ। Hello. देखो गाइस, मुझे भी आती है। Kibe. Ma. गाइस, अभी हम आई हूँ जूते लेने के लिए। ये क्या है? ये मोबाइल है गाइस। हाय बोलो, हाय। Oh my god guys, wow guys, कहाँ है? मेरा दोस्त, हाय हैंडशेक, मेरा दोस्त। ये ना Aci sudah kui video lah bapak. पहुंच गई है घर। Eat. Don't disturb. A few moments later. Nama pada apa? Kau sudah ngendeng. Guys, अभी हम चाय पियेंगे, चाय। Bisa mungkin kemana? Ikan terpawe. Kadang bol gila bisnis na. Bol gila kan bisnis kan. Lebih beda membeda. Itu kalau awal isan je. Itu semua. Sini sudah koi lah beri mana. Koi lah. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।